बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके सहाबा कराम और आपके अहले बैत पर। स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान में वाक़ एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसके अंडर ग्रेजुएट फॉल एडमिशन 2025 का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दी गई है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप की मुकम्मल मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पाक एडमिशन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम प्रोग्राम्स की डिटेल की बात करें तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसमें BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS डाटा एनालिटिक्स और BS साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, BSc ऑनर्स एग्री वाटर मैनेजमेंट सॉइल साइंस, BSc फार्म मैनेजमेंट 2 इयर्स, BS एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग और BS फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस, जिसमें BS उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ स्पेशलाइजेशन इन सूफीज़म एंड मिस्टिसिज्म, BS अरेबिक और सराइकी के प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंसेज के डिफरेंट प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है, जिसमें BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, BS डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, हेरिटेज एंड टूरिज्म, जेंडर स्टडीज़, BPA बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS IR एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, B8 ऑनर्स 4 इयर्स प्रोग्राम, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, जियोग्राफी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, मैथ्स, कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और BS पाकिस्तान स्टडी जैसे प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। देन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फॉर्म D, जो कि एक 5 साल प्रोग्राम है, उसमें भी मॉर्निंग और इवनिंग में एडमिशन लिया जा सकता है। देन फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, जिसमें DVM का 5 साल प्रोग्राम और BSc ऑनर्स पोल्ट्री साइंस में एडमिशन ओपन है। देन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कॉमर्स, BS कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ई-कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप और इस्लामिक फाइनेंस जैसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। देन इसके साथ साथ फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ADP ई कॉमर्स 2 साल प्रोग्राम, ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IMS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, BS फिनटेक, BBA ऑनर्स, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग और ADP जैसे प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें BSc मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, जिसमें BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, BS फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, BS फूड बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम शामिल है। देन फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसमें LLB 5 साल प्रोग्राम और BZU गिलानी लॉ कॉलेज में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मेन कैंपस मुल्तान के अलावा सब कैंपस लोधरा में 3 प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकते हैं, जिसमें BS इंग्लिश, जो कि मॉर्निंग में ऑफर, जबकि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BZU सब कैंपस विहाड़ी, इसमें 3 प्रोग्राम हैं और तीनों मॉर्निंग में ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें BS इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी और BS मैथमेटिक्स में एडमिशन ओपन है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी FSC कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की इंटरमीडिएट पार्ट 1 के रिज़ल्ट की बुनियाद के ऊपर BS फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही उनका FSC का रिज़ल्ट आ जाएगा, अपना एनुअल 2025 का इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होगा। फ़ी के हवाले से यहाँ बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स की इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स में पोजीशंस होंगी उनके लिए फुल फ़ी माफ़ है, जबकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके O लेवल या A लेवल में 94% या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, उनके लिए 50% फ़ी वेवर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हमने डिस्कस किए हैं, हर प्रोग्राम के लिए मिनिमम 10 सीटें सेल्फ फाइनेंस पे रखी गई हैं। अब हम इन तमाम प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये फ़ीस स्ट्रक्चर 2024 का है। इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ BZU की जानिब से फ़ीस स्ट्रक्चर अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले साल के फ़ीस स्ट्रक्चर के मुताबिक
فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز جو کہ مارننگ اور ایوننگ میں آفر کی جا رہے ہیں، ان میں پہلے سیمسٹر کی 39,185 جبکہ ایوننگ میں 52,495 رکھی گئی ہے۔ اسی طرح فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز اور لینگویج کی 39,000 پہلے سیمسٹر کی جبکہ 26,000 دوسرے سیمسٹر کی فی رکھی گئی ہے۔ دین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی 64,000 جبکہ ٹیکسٹائل کالج کی 44,000 رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی 46,000 اور آنورڈ 34,000 رکھی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر کی فی زیادہ کیوں ہے، کیونکہ اس میں ایڈمیشن چارجز اور ون ٹائم چارجز ہوتے ہیں جو شامل کر دیے جاتے ہیں، ادروائز سیکنڈ سیمسٹر سے آنورڈ فی کم ہو جاتی ہے۔ اب جتنے ہی پروگرامز ہیں میں ان کی سیکنڈ سیمسٹر کی فی آپ کو بتاؤں گا۔ فیکلٹی آف لا کی 34,000، فیکلٹی آف کامرس بینکنگ اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کی 34,000، اسی طرح فیکلٹی آف فارمیسی کی 84,000، فیکلٹی آف سائنسز کی 34,650 روپے، ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس، ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن اینڈ سائبر سیکورٹی کی 36,000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ فیکلٹی آف ایگریکلچرل سائنسز کی 32,000 مارننگ جبکہ 45,760 روپے ایوننگ میں رکھی گئی۔ فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز ڈی وی ایم مارننگ کی ایک سیمسٹر کی فی 50,000 روپے جبکہ ایوننگ کی اسٹوڈنٹ کی فی 74,000 روپے رکھی گئی۔ اسی طرح فیکلٹی آف فوڈ سائنسز جس میں ڈفرینٹ پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے، فوڈ سائنسز میں 33,000 روپے جبکہ ہیومن نیوٹریشن میں 33,650 روپے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح فوڈ سیفٹی کوالٹی مینجمنٹ اور ڈیری ٹیکنالوجی میں بھی 33,000 روپے جبکہ بی ایس بزنس فوڈ مینجمنٹ ایوننگ کی 59,070 روپے رکھی گئی ہے۔ دین ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کی 47,800 جبکہ ایم فل ایم ایس سی آنرز اور ایم ایس کے پروگرامز کی فی 57,600 روپے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح پی ایچ ڈی کے تمام پروگرامز کی فی 63,085 رکھی گئی ہے۔ سو اسٹوڈنٹس یہ تھے ڈفرینٹ پروگرامز کا فی اسٹرکچر۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ڈفرینٹ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں، جن میں ہونہار، پیف، ایچ ای سی نیڈ بیسڈ، برٹش کونسل اسکاٹش اسکالرشپ، اسکیم کانفی اسکالرشپ، بی آئی ایس پی انڈر گریجویٹ پروگرام اسکالرشپ شامل ہیں۔ ان تمام پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 30 جون 2025 رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جن اسٹوڈنٹس نے ایل ایل بی 5 سالہ پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے ان کے لیے لا ایڈمیشن ٹیسٹ مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے، جبکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ انجینئرنگ پروگرام، بی ایس فائن آرٹس، گرافک ڈیزائن اور بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کا ٹیسٹ جنہوں نے ای کیٹ کلیئر کیا ہے یو ٹی لاہور کی جانب سے، وہ بھی ڈفرینٹ انجینئرنگ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرٹ لسٹ کا اسکیجول یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اپلائی کرنے کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تمام ایڈمیشنز آن لائن ہی ہوں گے، فزیکلی آپ کو کوئی بھی فارم سبمٹ کرنا نہیں ہوگا۔ آپ نے یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جا کے رجسٹریشن کر لینی ہے اور پیڈ چلان سلپ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے جمع کرا دینی ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو کہ فاٹا، کے پی کے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور اوورسیز پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ریزرو کوٹا سیٹس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آن لائن ایڈمیشن پورٹل کے ذریعے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ایڈمیشن کو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔